हिंदी अमीर अमीर अरबी में गनी कहते हैं। अमीर को गनी कहते हैं। हिंदी पहलवान पहलवान अरबी में गवी कहते हैं। पहलवान को गवी कहते हैं। हिंदी बदलना बदलना अरबी में बद्दल कहते हैं। बदलना को बद्दल कहते हैं। हिंदी रुको रुको को अरबी में अंतर या वक्फ कहते हैं। अंतर या वक्फ कहते हैं। रुको। हिंदी उठा लो अरबी में कहेंगे सील सील मीन्स उठा लो। हिंदी रख दो अरबी में कहेंगे हंती हंती या रक्की भी बोलते हैं। हिंदी मैं देखूं अरबी में कहेंगे आना सूप मतलब मैं देखूं। हिंदी जाओ देखो अरबी में कहेंगे रो सूप रो जाओ देखो सूप रो सूप। हिंदी और है अरबी में कहेंगे बाद फी मतलब और है। हिंदी नहीं अरबी में कहेंगे ला मतलब नहीं। हिंदी नहीं है अरबी में कहेंगे माफी नहीं है। हिंदी है अरबी में कहेंगे फी है। हूँ अरबी में कहेंगे मौजूद। जैसे हिंदी में हूँ अरबी में कहेंगे मौजूद। हिंदी आऊँगा अरबी में कहेंगे इजिक मतलब आऊँगा। हिंदी अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अलहीन मतलब अभी। हिंदी कैसे अरबी में कहेंगे सुलोन मीन्स कैसे। हिंदी दिखाओ अरबी में कहेंगे वरीनी मतलब दिखाओ। हिंदी थकान अरबी में कहेंगे तबान मतलब थकान। हिंदी चुप अरबी में कहेंगे इस्कित मतलब चुप। हिंदी प्लीज अरबी में कहेंगे तेगफा। हिंदी क्या हुआ अरबी में कहेंगे स्पीक मतलब क्या हुआ। हिंदी पुराना अरबी में कहेंगे गदीम पुराना को गदीम बोलते हैं। हिंदी नया लाया हूँ अरबी में कहेंगे जिब्ती जदीद। हिंदी नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद मतलब नया। हिंदी पासपोर्ट अरबी में कहेंगे जवाज पासपोर्ट। हिंदी मोबाइल अरबी में कहेंगे जवाल मोबाइल। हिंदी बर्तन अरबी में कहेंगे साहन मतलब बर्तन। हिंदी चार्जर अरबी में कहेंगे साहेन। हिंदी सिम मोबाइल के सिम को अरबी में कहते हैं सरिया मतलब सिम। हिंदी कंपनी अरबी में सरीका कहते हैं सरीका। हिंदी होटल अरबी में मताम कहते हैं मताम मीन्स होटल। हिंदी ले जाओ अरबी में कहेंगे वद्दी मतलब ले जाओ। हिंदी कौन अरबी में कहेंगे मीनू मतलब कौन। हिंदी छोड़ो
یا رہنے دو، عربی میں کہیں گے خلی خلی۔ ہندی پہلے پہلے، عربی میں کہیں گے قبل قبل، مطلب پہلے۔ ہندی پہلے پہلے، عربی میں کہیں گے اول اول۔ ہندی کیا ہے عربی میں کہیں گے نم نم، مطلب کیا ہے۔ ہندی لے جاؤ، عربی میں کہیں گے سیل سیل، مطلب لے جاؤ۔ ہندی جلدی جلدی، عربی میں کہیں گے سورہ سورہ، مطلب جلدی۔ ہندی ختم ختم یا ختم، عربی میں کہیں گے خلاص خلاص۔ ہندی ختم نہیں ہوا، عربی میں کہیں گے منہ خلاص، مطلب ختم نہیں ہوا۔ ہندی امیر امیر کو عربی میں کہیں گے غنی غنی، مطلب امیر۔ ہندی پہلوان پہلوان، عربی میں کہیں گے گوی گوی، مطلب پہلوان۔ ہندی بدلنا بدلنا، عربی میں کہیں گے بدل بدل۔ ہندی رکو رکو، عربی میں کہیں گے انتر انتر، وقت بھی بولتے ہیں۔ ہندی اٹھا لو، عربی میں کہیں گے سیل سیل، مطلب اٹھا لو۔ ہندی رکھ دو، عربی میں کہیں گے ہنتی ہنتی یا رکب بھی بولتے ہیں۔ ہندی میں دیکھوں، عربی میں کہیں گے انا شوف انا میں دیکھوں شوف۔ ہندی جاؤ دیکھو، عربی میں کہیں گے رو شوف رو جاؤ دیکھو شوف شوف۔ ہندی اور ہے عربی میں کہیں گے بعد اور ہے فی۔ نہیں، عربی میں کہیں گے لا، مطلب نہیں۔ ہندی نہیں ہے عربی میں کہیں گے معافی نہیں ہے۔ ہندی ہے عربی میں کہیں گے فی، جیسے کوئی سامان مانگ رہا ہے وہ سامان ہے، اس کو عربی میں کہیں گے فی۔ ہندی ہوں عربی میں کہیں گے موجود۔ ہندی آؤں گا، عربی میں کہیں گے انجیک، مطلب آؤں گا۔ ہندی ابھی عربی میں کہیں گے الحین۔ ہندی تم لے لو، عربی میں کہیں گے انت ودی، مطلب تم لے لو۔